ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ଲୁପ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଅନ୍ତର ଆଲୋକିତ କରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତି ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। सत्यज्योति परिवार पक्षर आपण को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। पुणी विशेष कार्यक्रम को प्रभु नाम आपण को स्वागत करुँच। आमने बहुत आनंदित जे आपण नियमित ये कार्यक्रम शुणुअछंती ईश्वर वाक्यरू किछि शिक्षा लाभ करुअछंती आत्मिक भाव में वृद्धि लाभ करुछंती सेतिपाई आमने प्रभु को धन्यवाद दउछु। आज आपण एकाकी जदि शुणुछंती तेबे पाखरे जदि केही अछंती सेमान को मध्य टिके डाकिकी पाखरे बसांतु एकत्र वाक्य शुणिले सेथिर आनंद अछि। आउ विशेष करिके ये कार्यक्रम संपर्क में आपणकर कुटुंबीय लोक मानकु किंबा आपणकर बंधु मानकु दयाकरी जणांतु जेपरि से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। जो ठिकानाटी कह जाउची किंबा जो फोन नंबर टी दिया जाउची सेथिरे आज ही आम संगे जोगाजोग करंतु। किछि प्रार्थनार अनुरोध थिले ताहा मध्य जणाइबा पई भूलंतु नाही। आपणक पई आमे प्रार्थना करिबा। आसु आगु बढ़िया पूर्वरु प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। आममानकर सबु अवस्थार विषय आममानकर समस्त परिस्थितिर विषय ताहांको चरण तले थोइबा विश्वास रे प्रभुंको ठारे निवेदन करिबा जेपरिक से आममानकु साहाय्य करिवे सुस्थ करिवे उद्धार करिवे मुक्त करिवे क्षमा करिवे। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु तुमरो धन्यवाद करू करू तुमरो श्री छामुको आसुछु। आममानकर सकल गतिर विषय तुमे जानुछ प्रभु। आममानकर प्रतिटी परिस्थिति विषय रे तुमे अज्ञ नाह तुमे सबु किछि जानिछ। आउ आमान जे धूली मात्र यह तुमे स्मरण करी दया उपरे दया करिछ। धन्यवाद दउछु। एई समय निज निजकु तुम पाद तले समर्पण करूछु प्रभु। आममानकर प्रतिटी परिस्थिति को तुम चरण तले समर्पित दउछु। तुमे अनुग्रह रे आममानकु स्पर्श कर। तुमर वाक्य द्वारा आममानकु सुस्थ कर। तुमर वाक्यर शक्ति रे आममानकर जीवन को नुआ करि दियो। प्रत्येक भाई भणी को आशीर्वाद कर। सेमानकर परिवार को आशीर्वाद कर। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे एई प्रार्थना उत्सर्ग करूछु। आमेन। प्रिय बंधु हमने आज मध्य आ गोटे विशेष प्रसंग नेकी आलोचना करिबा। परमेश्वर से उद्धारकारी परित्राणकारी परमेश्वर से चाहती नहीं जणे भी विनष्ट हो। ईश्वर वाक्य रे यह लेखा अछि से पापीर मरण रे संतुष्ट नुहंती बरं पापी जेपरी मन फेरेकी प्रभुंक निकट को फेरी आसीबो बंचिब यह से इच्छा करती। कारण मनुष्य मात्र के ताहांकर सादृश प्रतिमूर्ति रे गढ़ा जाइथिबा मनीष अटे एवं समस्त सृष्ट प्राणी ठारू श्रेष्ठ प्राणी होउची मनुष्य जाति। आउ मनुष्य को जेहेतु ईश्वर अपना सादृश प्रतिमूर्ति रे निर्माण करिसंती सेतिपाई से केबे भी चाहंती नाही जे सेही मनुष्य नरक रे पड़ी विनष्ट हेउ अर्थात अनंत काल तांको ठारू विच्छिन्न हेउ। नरकर जंत्रणा तो अछि जोटा कि शारीरिक मानसिक आत्मिक जंत्रणा भयंकर क्लेश ताहा असह्य अटे। सेथिरु मुक्ति नाही सेथिरु कौनसी प्रकार उद्धार नाही। थरे जणे व्यक्ति सेठारे पड़िले से आ केबे भी फेरी पारिबो नाही। ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସେ କଟା ହେଇଯିବ विच्छिन्न ହେଇଯିବ।
ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ବସବାସ କରିଛୁ। ଆମଠାରେ ପାପର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତଥାପି ଆମମାନେ ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଯଦି ଜୀବିତ ରହିଛୁ, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ। କାରଣ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛୁ। ଯଦି ବା ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇନାହୁଁ। କାରଣ ସେ ଉଭୟ ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଦୟାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୟାରେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ ଦୟା ଉପରେ ଦୟା କରୁଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ବହୁବିଧ ଦୟା ହେତୁ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ ଏବଂ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଦୋଷ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ସମୟର ସୀମା ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ହେଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ, ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିରୂପିତ। ଈଶ୍ୱର ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ନିରୂପଣ କଲେ? କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲା, ବିଦ୍ରୋହାଚାରଣ କଲା। ସେ ତାହାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ତାର ଅବାଧ୍ୟତାର ପରିଣାମ, ତାର ପାପ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହର ପରିଣାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ କରେ? ମୃତ୍ୟୁ ଛିନ୍ନ କରିନିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ନିଜଠାରୁ, ପରିବାର ଠାରୁ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦିଏ। ଆମେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। କାରଣ ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ କଟିଯାଏ। ତେବେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁ ଆଣୁଥିବାରୁ, ଏବଂ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ପାପର ଦଣ୍ଡ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନରକର ମୃତ୍ୟୁ। ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ସେଠିକି ଯିବ ଯଦି ସେ କ୍ଷମା ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଦିନ। ଆଜି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବାର ଦିନ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, 2 କରିନ୍ଥୀୟ 6 ପର୍ବର 2 ପଦରେ। ତାହା ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି, ଆପଣ ଦୟାକରି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖ, ଏବେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ଦେଖ, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଦୟାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ହେତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପାପ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଠେଲିଦେବାର ନିମନ୍ତେ, କାରଣ ପାପର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କପାଳରେ ଧାରଣ କରି ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ତେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ମନୁଷ୍ୟର ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଅଛି, ମରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ 20 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ମରେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ନାମୀ ଦାମୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ
केही भी रोकी पारिबे नाही, केही भी अटकेई पारिबे नाही, आपण जीवाकू बाध्य हेबे। यह ईश्वरंकर निरूपित समय आपणकर निमंते, मो निमंते, आम समस्तंकर निमंते। आउ ए मृत्यु केतेबेले घटिबो ताहा आमे केही हेले जाणु नाहु। यह ईश्वर गुप्तरे रखी अछंती, प्रतिटी मनीष ठारू गुप्तरे रखी अछंती। सेथिपाई प्रिय माने से मृत्यु आसी आममानकु विच्छिन्न करिबा पूर्वरु आजी जे अनुग्रह पाइबार समय, ईश्वरंक ठारू दया पाइबार समय, ईश्वरंक ठारू क्षमा एवं परित्राण मुक्ति पाइबार समय, ए समय को अवहेला करंतु नाही, ए सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नाही। कारण एहा केतेबेले सरीजीव आपण जानते नाही। मनीषर जीवन काल गोटिए मात्र जीवन, से जीवन काल रे से बंचे ताहा होची जन्मरू मृत्यु पर्यंत। सेटा केते वर्ष, केते मास, केते दिन, केते घंटा, केते मिनिट, केते सेकेंड्स, सेटा आम हाथ रे नाही। ईश्वर ताहा निज हाथ रे रखी अछंती। सेथिपाई से समय सरीजिबा पूर्वरु वाक्य आममानकु ए परामर्श दिए, एबे महा अनुग्रहर समय, देख एबे परित्राणर दिन। ईश्वर आजी एई मुहूर्त रे आपणको साहाय्य करिबाकु चाहंती, आपणको अनुग्रह देबाकु चाहंती, आपणकर पाप क्षमा करिबाकु चाहंती। तेबे आजी होची परित्राणर दिन। आसंता काली पाए अपेक्षा करंतु नाही, आसंतु से प्रभुंक ठारे विश्वास करंतु, निजर पापर जीवन को ताहांक ठारे समर्पि दियंतु एवं ताहांकु कुहंतु, हे प्रभु मोर पाप क्षमा कर, मते दया करी परित्राण कर, मते उद्धार कर, तुम अनुग्रह रे मते उद्धार कर। आ प्रभु निश्चित रूपे आपणकर से प्रार्थना शुणिबे। जेतले आम माने आपण आपणा पाप स्वीकार करी तांक निकट को पळे आसु, ताहांकु आम माने हृदय रे स्थान देउ, से आमान को क्षमा करंती, निजर पुत्र कन्या हबार अधिकार दियंती, ताहांकर संतान भाव रे ग्रहण करंती। आज ताहा आपणक जीवन रे घटी पारिबो जदि आपण आज प्रभुंक ठारे निजको समर्पि देबे। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तुमर निकट को आसुछु। आज दिनटी सरिबा पूर्वरु आमे तुमर शरणागत हेउछु, कारण आज दिन आम मानक पाए उद्धारर दिन। आज दिन आम मानक पाए तुम ठारू अनुग्रह, क्षमा, परित्राण पाइबार दिन, अनंत जीवन पाइबार दिन अटे। ए दिनटी सरीजिबा पूर्वरु आम मानकर हृदय मन को तुमे अधिकार कर, आम मानकर जीवन को पवित्र कर, शुचि कर, परिष्कार कर, नूतन करि दियो बोली प्रार्थना करी यीशुंकर पवित्र नाम रे ए समस्त निवेदन उत्सर्ग करूछु। आमेन। धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। शुणिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति। ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई ओ बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई आमको पत्र लिखंतु एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको ए ठिकाना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु। आम ठिकाना हैला सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। आज पाई विदाय नेउछु। आपण मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय। नमस्कार।